वंदे मातरम। तृतीय श्रेणीर समस्त छात्र छात्री माननकु आजिर एई गणित क्लास को स्वागत। आमे आम गणित दुनिया बहिर आम हिसाब किताब विषय रे एई वीडियो रे देखिबा। प्रथमे बिलुआ विचार कथा पढ़िबा। आम गाँ मुंड आंब तोटाटी समस्तंकर प्रिय। आंब गछरे डाल कु डाल डेई बुली पाती हनु गुंडुची आदि सबु बेले खेलरे माति थांती। खरा दिन आसिले एठारे अन्य पशुपक्षी मानक सह गाँ पिला मानकर भीड़ जमे। हलदी बसंत आउ कोइली तोटा छाड़ीबार ना भी धरती नाही। शीतल छाई सांगकू सुस्वादु आंबर बास्ना। किए बा कहीं किए सुजोग छाड़िबो। ए वर्ष किंतु हनु मांकड़ मानकर उत्पात बहुत बढ़ी जाइछि। गछरे बौल धरिबा परठारु से माने आंब तोटारे डेरा पकेइछंती। काहारी को तोटा भीतर को आसीबा को देउ नाहंती। सबु पशु पक्षी जाई चतुर बिलुआ ननांक पाखरे फेराद हेले। बिलुआ विचार कला तोटार पाचिला आंब गुड़ी को तोली आनी समस्त पशु पक्षी मध्यरे बांटी दिया जीवो। बिलुआ ननांक निर्देश रे प्रथमे आंब गुड़ी को तोली झुड़ी रे रखा गला। आउ परे से सब को बंटा गला। केमिति बंटा गला आस आमे देखिबा। प्रत्येक झुड़ी रे 100टी लेखाएं आंब रहिला एवं किछि आंब बळका आंब भी खोला रहिला। आस देखिबा किए केतोटी लेखाएं आंब पाइले। काऊ को दिया गला गोटे झुड़ी आंब आउ गोटे झुड़ी रे अछि 100टी आउ अछि 1। तेणु 101 बा ताकू 101 बोली कहंती। कोइली पाइला गोटे झुड़ी आउ 2टी। तेणु 100 आउ 2 102। हलदी बसंत पाइला गोटे झुड़ी आंब आउ 3टी आंब। तेणु गोटे झुड़ी माने 100 आउ 3 103। कजलपाती सेमती केते पाइला गोटे झुड़ी आंब आउ 4टी आंब। तेणु 104। सुआ सेमती पाइला 105। बणी पाइला 106। आउ गुंडुची पाइला 107। ठेकुआ पाइला 108। सेमती हनु पाइला सेमती गोटे झुड़ी आउ 4 4 8 1 9 109। 109 पाइला हनु। आउ गाय को मिलिला 110। 110। आंब बंटा सरीबा परे केते झुड़ी आंब बळी पड़ला। सेथिरे आउ केते आंब अछि देखिबा ताकू गणी की लेखिबा। देखो एबे अछि 2टी झुड़ी। गोटे झुड़ी रे 100 2टी झुड़ी रे 200टी आंब। तापरे देखिबा 3टी झुड़ी अछि। 2टी झुड़ी रे 200टी आंब। सेमती 3टी झुड़ी रे 100 200 100 300 300टी आंब। तापरे देखिबा 4टी झुड़ी अछि। 4टी झुड़ी रे 100 100 200 300 400 400टी आंब। 5टी झुड़ी रे 100 200 300 400 500 500टी आंब।
ଆଉ 6ଟି ଝୁଡ଼ିରେ 600ଟି ଆମ୍ବ। 100, 200, 300, 400, 500, 600। 600ଟି ଆମ୍ବ। 100 ସବୁ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ିରେ ରହୁଛି। ଏବେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ 8 ଜଣ ପିଲା 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆସ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜି ବା ଜର୍ସିରେ ଲେଖିଦେବା। 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ଅଛି 3 ଜଣଙ୍କ ଗଞ୍ଜିରେ, ଜଣକ ଗଞ୍ଜିରେ ଅଛି 502, ଆଉ ଜଣଙ୍କର 504, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅଛି 509। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜିରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଗଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହେଇନି, ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା। 502 ଆଉ 504, ତା ମଝିରେ କିଏ ଆସିବ? 2 ପରେ 3, ତେଣୁ 503। ସେମିତି 504 ପରେ 505, 505 ପରେ 506। ସେହିପରି ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟି ରହିଲା ତମେ ନିଜେ ଭାବିକିରି ସେଥିରେ ଲେଖିବ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଉ 5 ଜଣ ପିଲା ଏଇ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସିକି ନାମ ଦେଲେ। ଯଦି ଆଉ 5 ଜଣ ପିଲା ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜିରେ ବି ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଆମ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 8 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ଶେଷ ପିଲାର ଗଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ଅଛି 509। ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିବ ତା ଗଞ୍ଜିରେ କେତେ ହେବ? 510। 510। ତାପର ପିଲା ଗଞ୍ଜିରେ 511। ସେହିପରି ଆଗକୁ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗଞ୍ଜିରେ କେତେ ଲେଖାଯିବ ତମେ ହିସାବ କରିକି ଲେଖିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଆମେ କରିବା। ଏ ବର୍ଷ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ 9 ଜଣ ନୂଆ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଲେଖା ରେଜିଷ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କେତେ? ନା 385। 308ରେ 5 85 ଅଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ 9 ଜଣଙ୍କର କ୍ରମାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ହେବ? ଆସ ଲେଖିବା। କ୍ରମାଙ୍କ 385 ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ ରାଜେଶ କୁମାର ପିଲାର ନାଁରେ ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିଛି ଅରୋଶ୍ରୀ 385 ପରେ ତାର କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ ହେବ? 85 ପରେ 86। 386। ଅରୋଶ୍ରୀ ପରେ ଅଛି କିଏ? ନା ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରର କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ ହେବ? 387। 387 ହେବ। 6 ପରେ 7, ତେଣୁ 387। ସେହିପରି ତାପରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆସିଛି ରାଘବ, ତାର କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ ହେବ? 7 ପରେ 8, ତେଣୁ 388। 387 ପରେ 388। ତାପରେ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ରମାଙ୍କ ତମେ ନିଜେ ଭାବିକି ଲେଖିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା କେମିତି ହେବ। ତଳେ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ କରାହେଇଛି ସେଇ ଘରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି 230, ତାପରେ ଅଛି 231। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ୁଛି। 30 ପରେ 31 ହେଇଛି। ସେମିତି 31 ପରେ କେତେ ହେବ? 32। 232, 233,
ଏଇପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତମେ ଭାବି ଭାବିକି ତାକୁ ଲେଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ସେମିତି 350 ଅଛି, ପୁଣି 352 ଅଛି। ମଝିରେ କେତେ ହେବ? 351। 50 ପରେ 51, ତେଣୁ 351। ସେଇପରି 352 ପରେ କେତେ ହେବ? 353। ତେଣୁ ତାପର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଭାବିକି ଲେଖିବ। ଆଉ ଭାବିକି ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କେମିତି ହେବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି? ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲକି ବୁଝିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା। 2 ରୂପେ ଲେଖା ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଢ଼ିବା। କୋଲପ ସହିତ କଞ୍ଚି ଯୋଡ଼ିବା। କୋଲପ କଞ୍ଚି ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ତାଲା ଆଉ ଚାବି। କୋଲପ ହେଉଛି ତାଲା ଆଉ କଞ୍ଚି ହେଲା ଚାବି। ତାଲା ଚାବି। ବାମ ପଟେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ନା 380। ଏଇ ଯେଉଁ କଞ୍ଚିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 380। 80 ମାନେ 8ରେ 0 80, 380, 300, ତାମାନେ 100 ଘରେ ରହିବ 3। 300 ମିଶାଣ 80 ହେଲା 380। 380 ଯଦି ହେଲା, ଏଇ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ଯେଉଁ ତାଲାରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି 380 କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଚତୁର୍ଥ ତାଲାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବା। ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ କେତେ ଅଛି ନା 918। 18 ହେଲା 1ରେ 8, 18। ତା ପାଖକୁ 9 ଲେଖିଦେଲେ 900 ହେବ, ବା 900ରେ 18 ମିଶେଇ ଦେଲେ 918 ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଡାହାଣ ପଟେ କୋଉଠି 918 ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ, ଚତୁର୍ଥ ପରେ ପଞ୍ଚମ। ପଞ୍ଚମ ତାଲାରେ ଅଛି 918। ସେଇଭଳି ତମେ ଭାବିବ। ଭାବିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପଟରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କଞ୍ଚି ଆଉ ତାଲାକୁ ଗାର ଦେଇକି ଯୋଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 5ରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିବା କାମ ଦେଖି ଦେଖି ଚିକୁ ଆଉ ଚିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚିକୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖେଇଲା, ଚିକି ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିଲା। ଚିକି କ'ଣ କହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଚିକୁ ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ଚିକି ହେଲା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇ। ଏବେ ଚିକୁ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 387, ଅର୍ଥ 7 1 8 10 ଏବଂ 300। 300 8 10 7 ହେଲା 87। 387 ଦେଖଉଛି କିଏ ନା ଚିକି। ଏବେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖଉଛି କିଏ? ଚିକୁ। କେତେ ନା 4 6 5। 6ରେ 5 ହେଲା 65। 4 ଅଛି 100 ଘରେ, ତେଣୁ 465। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଲେ ସେମିତି ତାକୁ ଲେଖିବା। 465। ଏବେ ଦେଖ ପୁଣି ଚିକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖଉଛି, ସେ ହେଉଛି 8 2 9। 2ରେ 9 ହେଲା 29, ବା 2 10 9 29। ତା ପାଖରେ 8 ଅଛି 100 ଘରେ, ତେଣୁ 829। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? 829। ସେଇଭଳି ଏବେ ଦେଖ ଚିକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖଉଛି। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 7 5 3।
5 3 5 10 3 53 7 ଅଛି ଶହ ଘରେ 753 ତମେ ସେଇ ଘରେ ସେମିତି ଲେଖିବ ଯୋଉଠି ଚିକି ଧରିଛି ଯୋଉ କାର୍ଡଟି 753 ଏବେ ପୁଣି ଚିକୁ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିଛି 3 4 9 349 ତାକୁ ସେମିତି ତମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ 6 କୁ ଯିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 6 ରେ କଣ ଅଛି ନା ଚିକି କହୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଖ କୋଠରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆସ ସେଥିରୁ ବାଛି ତଳେ ଥିବା ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ଏବେ ଦେଖ ଚିକି ଯୋଉ ଲେଖିଛି 425 425 କୋଠରରେ କୋଉଠି ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି ଖୋଜିବା। ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 425। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ପୁଣି 192 90 ମାନେ 9 ରେ ଶୂନ 92 ହେଲା 9 ରେ 2 92 192 ଅର୍ଥ 192 192 ଦେଖିବା ଆମେ ସେ ଘର ଭିତରେ କୋଉଠି ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି କି ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭର ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୃତୀୟ ଧାଡିର ପ୍ରଥମରେ 192। ସେଇଭଳି ଆମେ ପଢିକି ଦେଖିବା ତାପରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି ସେ ହେଉଛି କେତେ ନା 828 28 ହେଲା 2 ରେ 8 ଆଉ 800 8 ତେଣୁ 828 ସେଇ ଘର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ପ୍ରଥମ ଧାଡିର ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 828। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଧାରାରେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ସେଇ ଘର ଭିତରେ। ଏବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ 7 କୁ ଯିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 7 ରେ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବା। ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ପେଡ଼ି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ି। ତେଣୁ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା। ସେଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହବ କିପରି ହବ କୋଉ ଧାରାରେ ହବ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି। 2 ଅଧିକ କରିକି ଆମେ ଲେଖିବା। 2 ଅଧିକ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ନା 110 ହେଇଛି 110 ପରେ ଲେଖା ଅଛି 112 110 ରେ 2 ଅଧିକ ହେଲେ ହେଲା 112 110 ମିଶାଣ 2 ହେଲା 112। ସେମିତି 112 ରେ ଆମେ 2 ଅଧିକ କରିକି ଲେଖିବା 112 ରେ 2 ମିଶେଇଲେ କେତେ 114 114 ରେ ପୁଣି 2 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ ନା 4 2 6 ତେଣୁ 116। ଏହିପରି 2 ମିଶେଇ ଆଗକୁ ଲେଖିବ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଯିବା 3 ଅଧିକ କରିକି ଲେଖିବା। 200 ଅଛି ସେଥିରେ 3 ଅଧିକ ହବ ଅର୍ଥ 3 ମିଶେଇବା। 200 ରେ 3 ମିଶେଇଲେ ହେଲା 203 203 ରେ ଯଦି 3 ମିଶେଇବା କେତେ ହବ 3 3 6 ତେଣୁ 206। ସେବା 206 ରେ ଯଦି ଆମେ 3 ମିଶେଇବା କେତେ ହବ 206 3 9 209 209 ରେ 3 ମିଶେଇଲେ 212। ଆଗକୁ ତମେ 3 3 ମିଶେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଯୋଉ ଅଛି 5 ଅଧିକ କରିକି ଲେଖିବା। 5 ଅଧିକ କରିକି ଲେଖିବା ଯେତେବେଳେ 450 ଅଛି 5 ଅଧିକ ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 50 ରେ 5 ମିଶିଲେ 55 ତେଣୁ 455। 455 ରୁ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି 5 ଅଧିକ କରିବା କେତେ ହବ 5 5 10 ରୁ 0 ନେଲା 1 5 1 6 460।
श्रेणी ता आग को सेमती 5 5 अधिक करी से खाली घर पूरण कर। एबे जीवा शेष कोठरी को। शेष कोठरी कौन है ना 10 10 अधिक करके आम लिखा 820 10 अधिक हेले केते हबो 20 10 30 तेणु 830 830 रु पुणी 10 मिसिले केते हबो 30 10 40 तेणु 840 यही भली 10 10 मिसई आमे सबू खाली घर को पूरण करिबा। एबे आमे आउ गोटे कार्य 8 विषय रे जानिबा। कार्य 8 विषय रे जो कथाटी अच्छी 50 50 अधिक करके आमे लिखिबा। 300 लिखा है 300 रे 50 अधिक हेले केते हबो 300 मिसाण 50 हबो 350 पुणी 350 रे 50 मिसेले 50 50 हबो 100 300 100 400 हबो। से भली हिसाब करके आउ दुईटी घर आमे पूरण करबा। पुणी सेमती द्वितीय धाड़ी के आस ख नंबर को 750 अच्छी से 50 मिसेले केते हबो ना 750 50 800 हबो। सेमती 800 रे 50 बढ़िले 850 850 रे 50 बढ़िले पुणी 900 हबो। तापर दुईटा घर को तमे निजे 50 50 मिसेकी की बढ़ाई की लिखिबो। एबे आमे कमई कमई लिखिबा 50 50 आमे कम करके देखिबा। देखिबा प्रथमे अछि केते ना 900 अछि 900 रु 50 कम करिया माने फेडिबा। जेतले फेडिबा 0 रु 0 गले 0 10 रु 5 गले 5 0 रु 5 जाई परिवरी आनले 1 10 10 10 रु 5 गले 5 9 जगह केते अछि 8 8 को 8 आमे ओलेबा 850 850 रु 50 कमेले 50 कटि गले आ रहिबो 800 850 रु 50 फेडी देले हबो 800। सेमती आगो को निजे करिवो। एथर 450 अछि सेथिरु जदि आमे 50 कमेइबा 450 रु 50 गले आ सीधा सड़क 400 रहिबो तेणु 400 400 रु 50 गले 350 400 फेडाण 50 समान केते ना 0 को 0 10 रु 5 गले 5 3 की 3 4 रु 1 10 जाई सेठी 3 अछि तेणु 3 की 3 350 सेमती 350 रु 50 गले 300 रहिबो एवं 300 रु 50 गले 250 आगो को आग घरटी निजे हिसाब करके लिखिबो। एबे आमे कार्य 9 विषय रे आमे पढ़िबा। एठी कौन करिबा ना 100 अधिक करके लिखिबा। 100 घर अधिक हो 100 अछि 100 अधिक हेले 100 100 200 200 रे पुणी 100 बढ़िबो 300 300 रु 100 बढ़ले केते हो निजे हिसाब कर। सेमती 320 अछि सेथिरु 100 बढ़िले 100 घर संख्याटी बढ़िबो 300 अछि 100 बढ़ले 400 तेणु 420 420 रु पुणी 100 बढ़िले 400 अछि 100 बढ़िबो तेणु 400 100 520 सेहीपरि आउ दुईटी घर निजे करिवो। एबे आमे 100 कमेई कमेई लिखिबा 100 कमेइबा तेणु 785 अछि 100 घर केते अछि 7 सेतिरु 100 कमिबो माने 1 कमिबो 7 रु 1 गले सीधा सड़क 6 85 को 85 रहिबो 685 685 रु 100 कमिले 6 रु 1 गले केते 5 तेणु 585 तेणु आगु को सेमती 100 कमेकी 100 फेड़ी की निजे लिखिबो।
एबे एबे संख्याटी अच्छी 940 सेमती 900 रु 100 कमिबो कमिले केते हबो 800 940 रु 100 गले 840 840 रु 100 गले केते हबो 740 740 रु 100 गले 640 सेमती माने भाबिबो भाबिकी एई धारा रे ही करिवो एबे आमे कार्य 10 को जीवा कार्य 10 रे कौन करने को हबो बढ़ई बढ़ई संख्या गुड़ी को आमे लिखा जेमिति लिखा है देख से ढंग से धारा रे आमे लिखा 101 102 103 104 105 106 सेमती 110 गला पुणी 111 रु आरंभ होती 111 112 एमती गला बा तलकू तल जदि आम हिसाब करवा 101 रे 10 होती 111 एमती आम कौन करवा ना एबे आम 101 रु आरंभ करी 2 2 गणी नाली रंग देवा देख 101 रु आरंभ होती 2 गणवा 101 पर 2 गणले केते हबो ना 103 तो 103 को घर को आम नाली रंग दबा 103 पर पुणी 2 गणले केते हबो ना 105 105 को आम नाली रंग देवा 105 रे 2 मिसिले 107 नाली रंग दबा 107 रे 2 मिसिले 109 हबो ताकू नाली रंग देवा एई भली आमे 2 2 अधिक गणिकी सेथिरे आमे नाली रंग दबा तापरे आमे कौन करवा 102 रु आरंभ करिकी आमे 10 10 गणिकी ताकू सबु सबुज रंग दबा 102 देख 102 रु 10 अधिक गणले केते हबो 10 घर बढ़िबो 10 को घरे अछि 0 सेथिरे 10 बढ़िले अर्थ 1 10 बढ़िबो तेणु 1 10 2 112 112 रु 1 10 बढ़िले 2 10 हबो 122 12 रे 10 मिसिले 22 तेणु 122 जो जो संख्या सब हबो सब 10 10 गणी की जो आम संख्या गुड़ी को सब लिखि से संख्या गुड़ी को गणी गणी से गुड़ी को कि रंग दबा ना सबुज रंग देवा बे आमे आउ गोटे अभ्यास कार्य आड़ को जीवा ये अभ्यास कार्य रे कौन कौन सब करने को अच्छी ना प्रथमे संख्या जंत्रटी को आम तैयारी करने को हबो संख्या जंत्रटी तैयारी करिया पई कौन दरकार 3टी प्लास्टिक ग्लास आमे संग्रह करिवा खोजिकी आनिबा 3टी प्लास्टिक ग्लास प्रत्येक ग्लास मुहरे 0 रु 9 पर्यंत अंक चित्र रे जेमती हिची सेमती आमे सजाड़ी के लिखिबा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 10 1 0 है 10 0 रु 9 पर्यंत आम सजाड़ी ताकू लिखा 0 पुणी 1 पुणी 2 एमती ही चलो सजाड़ी लिखि सारिया परे कौन करवा आम एथर ये जो ग्लास गुड़ी को कौन करवा ना गोटे ग्लास भितर आउ गोटे ग्लास को पूरेगी रखिबा एवं ताकू बुलेई बुलेई से संख्या गढ़िबा जो जो संख्या हबो से संख्या गुड़ी को आमे लिखिबा देख एबे गोटे संख्या अछि 951 951 तापरे देखो आउ गोटे संख्या 840 आउ गोटे संख्या हला 062 62 आउ गोटे हला 173 आमे ताकू बुलेकिरी कले एमिति अनेक संख्या आमे एथरे गढ़ी पारिबा गढ़ी की बर्तमान देख एबे
ई सारणी को पूरण करिया पई हमको हबो जो जो घर सब फांका अछि बा खाली अछि ताको आमे पुरे दवा एबे 901 अछि तापर लिखाई के 902 अर्थात सबू आमे एक एक बढ़ई बढ़ई संख्या गुड़ी को आमे लिखिबा 911 एक बढ़ले 912 21 अछि 922 एई भली भाबरे बढ़ई बढ़ई आमे ये खाली घर को पूरण करिबा तापर देख आउ गोटे प्रश्न जहाँ निर्देश दिया जाइछि से निर्देश अनुसार आमे याकू देखिबा यही संख्या ग्रिड को भली की देख जोटा कि टेबुल भलिया घर करा हैछि जे तीन तीन टी अंक लेखिकी जो घर करा हैछि वर्तमान आम पई काम कौन ना तीनोटी अंक नहीं पांचटी तीन अंक विशिष्ट संख्या आमे गढ़िबा पांचटी तीन अंक हम तेणु ये जो संख्या ग्रिड टे अच्छी से संख्या ग्रिड रे जो अंक गुड़िक सब लिखाई देख प्रथम धाड़ी रे 2 4 6 अच्छी तीन अंक विशिष्ट संख्या लिखिया माने 2 4 6 ये तो गोटे संख्या है 246 तापर देख 8 3 9 8 3 9 तापर अच्छी 1 7 5 175 पुणी देख उपरु तल भी आम कर बामरु डाहाण उपरु तल उपरु तल देख 4 3 7 2 8 1 6 9 5 एमिति अनेक संख्या गढ़ा जाई पारिबो एबे आमे देखिबा ए जो तीनिटी तीन अंक विशिष्ट संख्या को गढ़ जार अंक मानकर समष्टि हबो 9 तीनिटी अंक को मिसेकी देखिबा संख्या गुडी से अंक गुडी को मिसेले मिश्रण फल हबो 9 1 3 5 गोटे संख्या अछि से संख्या रो तीनिटी अंक किए ना गोटे 1 गोटे 3 गोटे 5 1 3 5 मिसेले केते हबो 3 1 4 5 4 9 सेमती आउ केते संख्या आमे गढ़ी पारिबा जो संख्यार अंक गुड़ी को मिसेले हबो 9 केमिति हबो आमे जदि हिसाब करिकरी देखिबा मने कर 2 आउ 4 मिसेले केते होची 4 2 हला 6 4 2 6 6 रे केते मिसेले 9 हबो ना 6 3 9 तेणु संख्याटी केते ना 423 तेणु ये 423 रो तीनोटी अंक को जोग कले हबो 9 सेमती आमे आउ केतोटी संख्या आमे एई धारा रे गढ़िबा एबे आउ गोटे काम करिबा कोन ना एकक घरे 5 थाई की आमे आउ 4टी 3 अंक विशिष्ट संख्या गढ़िबा तेणु जेतेबेले गढ़िबा सेठी एकक घरे 5 रहउथबो तेणु आग एकक घरे 5 लिखि दबा लिखि देकी तापर जहा लिखिले भी ताहा जे कोनोसी दुईटी अंक ता पूर्वरु आमे लिखि दबा एई ग्रिड भितर थिबा अंक को नै आमे 2 4 लिखि परिबा 4 6 लिखि परिबा जे कोनोसी दुईटी अंक आमे लिखिबा केवल गोटे प्रकार अंक को व्यवहार करी 5टी 3 अंक विशिष्ट संख्या गढ़ी ताकू आमे पढ़िबा जेमिति 1 1 1 एका अंक व्यवहार हेछि 3टी केते ना 111 से भली जदि आमे सबु घरे समान अंक रखिबा 2 2 2 केते हबो 1 10 100 222 सेमती आउ कौन हबो सेमती 3 ही पारे 4 ही पारे 5 ही पारे 6 ही पारे एमिति आमे समान समान 3टी अंक नहीं आमे संख्या गढ़िबा एवं ताकू
किपरि पढ़िबा से अनुसार लिखिबा। एबे आमे कौन करिबा ना ए जो तले जो चित्र दिया जाइछि ताकू गार टाणी बेंग को 50 लेखाए आ ठेकुआ को 100 लेखाए आग को डियाई दबा। बेंग 50-50 करी आग को डेइब, ठेकुआ 100-100 करी आग को डेइब। तेणु भल करी देख बोली कि बेंग केमिति 50 रे थिला 50 डेइला 100 को गला, 100 रु जदि पुणी 50 डेइब 150 को जीव, 150 रु 50 डेइले 200 को जीव, 200 रु 50 डेइले 250 को जीव। सेई भली भाबरे ठेकुआ जेतळे डेउची सी 100-100 डेउची। 50 रे थिला 100 डेइला ता माने 150 को गला, 150 रु पुणी 100 डेइब 250 को जीव। एबे तळे जो प्रश्न हम पाखरे अछि जे शेष संख्या अछि जो 550, एई 550 रे पहुंचला बेलकू ठेकुआ केते थर डेई थिबो? ठेकुआ थरे डेइले जाइकी पहुंचुची 150 पाखरे, पुणी आउ थरे डेइले जाइकी पहुंचुची 250, तापर आसुची 350, तापर आसुची 450 रे, तापर आसुची 550 रे। केते थर डेइला गणिकी देखिबा? 1 2 3 4 5। तेणु ठेकुआ डेइला 5 थर। सेमती बेंग डेउची 50-50, सी केते थर डेउची देखिबा? 50 रु 100, 100 रु 150, 150 रु 200, 200 रु 250। तेणु ये जो डेई डेई 50-50 जाउची, ठेकुआ थरे डेउची, बेंग को 2 थर डेइबा को पड़ुची। ठेकुआ 5 थर डेइची, बेंग केते थर डेउची देखिबा? गणिकी देखिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तेणु बेंग 10 थर डेउची। एबे आमे देखिबा केउ केउ संख्या रे उभय मिसिबे, सेटा को भल करके आमे लक्ष्य करिबा। बेंग कौन करची ना 2 थर डेइले, ठेकुआ थरे डेइले से जाइकी मिसुचंती कोठी ना 150 पाखरे थरे मिसिले। पुणी ठेकुआ डेइची थरे 250 पर्यंत, बेंग 2 थर डेइला परे जाइकी 250 रे पहुंची। तेणु पुणी 2 जण मिसुचंती 250 रे। पुणी से भलिया आगो को आगो को जगह मिसिबे सेटा निजे तमे देखिकिरी ताको लिखिबो। एबे आमे सान आउ बड़ केमती होउची से विषय रे आमे जानिबा। सान बड़ पिला माने धाड़ी रे मां को रूम को दर्शन लगी जाउछ। दर्शन दिवस रे दर्शन कार्ड आ लड्डू मिले सब बेले मां को रूम को दर्शन करिया पई गले। तुमे श्री मां को रूम रे शीघ्र दर्शन पाई जीवा को चाहिले केउ धाड़ी रे छिड़ा हो? प्रथम धाड़ी रे देखो बहुत पिला ठिया हेले, द्वितीय धाड़ी रे कम पिला ठिया केउ धाड़ी रे ठिया हेले तुमे शीघ्र जाइकी पहुंच पारिबो? प्रथम धाड़ी रे केते जण पिला अछंती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द्वितीय धाड़ी रे 1 2 3 4 5 6 7। द्वितीय धाड़ी रे 7 जण पिला अछंती। तेणु प्रथम धाड़ी रे ठिया हेले तमे 9 पछ को जाइकी पहुंची ठिया हबो 10। हेले द्वितीय धाड़ी रे ठिया हेले 7 पछ को ठिया हेले 8 नंबर रे ठिया हबो। तेणु केउ धाड़ी रे ठिया हेले तमे शीघ्र जाई परिबो? केउ धाड़ी रे?
9 ପଛରେ ଗଲେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ନା 7 ପଛରେ ଗଲେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ପିଲା ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥ 7 ପଛରେ ଠିଆ ହେଲେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ? 9 ଜଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ 7 ଜଣ। ତେଣୁ କେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ଅଧିକ ପିଲା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ। କେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ଏଠି କେଉଁ ଧାଡ଼ିର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବେଶୀ ଅଟେ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବେଶୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଦିଅନ୍ତି, ବଡ଼ ଆଉ ସାନର ଚିହ୍ନ, ବୃହତ୍ତର ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ଏଇ ବୃହତ୍ତର ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ତାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ଭଲ ହେବ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼, ଏଇ ଚିହ୍ନର ଗୋଡ଼ଟା ତାରି ଆଡ଼କୁ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ତା ଆଡ଼କୁ ତାର ମୁନ ରହିବ। ବଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼, ସାନ ଆଡ଼କୁ ମୁନ। ତେଣୁ 9 ଆଉ 7 ବଡ଼ କିଏ ନା 9, ତେଣୁ 9 ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ ରଖିକି 7 ଆଡ଼କୁ ମୁନ ରଖିଦେଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବୃହତ୍ତର ବା ବଡ଼ ଚିହ୍ନ। ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆମେ 7 ଲେଖିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି 9 ଲେଖିଲେ, ତାହେଲେ 7 ଆଡ଼କୁ ମୁନ ରହିବ ଆଉ 9 ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଉ ସାନର ଚିହ୍ନ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ମୂଷା ଭାଇଙ୍କର ଲଡୁ ନିଶା। ଏ ଯେଉଁ ଲଡୁ ନିଶା କାହିଁକି ହେଲା ନା ଦର୍ଶନ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଡୁ ବାଣ୍ଟିବା ପରେ କିଛି ଲଡୁ ବଳକା ରହିଗଲା। ଏଇ ବଳକା ଲଡୁ ଦେଖି ମୂଷାମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ତ ପୁଷି ନାନୀ ଶୋଇଛି। ଅଧିକ ଲଡୁ ଖାଇବା ଆସେ, ଆସନ୍ତି ମୂଷା ଭାଇ, କେଉଁ ଥାକରେ ଅଧିକ ଲଡୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଷି କହିଲା, ଖାଇବ ଯଦି ଥାକ ପାଖକୁ ଯାଅ, 100 ପାତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲଡୁ ସେଥିରୁ ଆଗ ଖାଅ। ଏଠି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାକରେ ସବୁ ଲଡୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥାକରେ କେତେ ଅଛି ନା 100, 100, 10, ତାପରେ ଅଛି 3, 5, 1, 6। ତେଣୁ 100, 100, 200, ଇଏ ହେଲା 10, ଇଏ ହେଲା 6, 216। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଅଛି 100, 100, 200, 100, 300, ତାପରେ ଅଛି 2, 302ଟି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଥାକରେ 100, 10, 10, 20, ଇଏ ହେଲା 4, 124। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଯାହାର ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଯେଉଁ ବେଶୀ କମ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶତକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟା ବଡ଼, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା 124 ଆଉ 216 ଅଛି। ତେଣୁ 124, 216। 124ର ଏକକ ସ୍ଥାନ, ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଅଛି। ଶତକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି ନା 1। 216ର ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 2। ତେଣୁ 2 ଆଉ 1, 2, 1, 2 ବଡ଼, ତା ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ ରଖିବା। ତେଣୁ 2 ବୃହତ୍ତର 1, 2 1 ଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ 200 100 ଠାରୁ ବଡ଼, 216 124 ଠାରୁ ବଡ଼, ବା 216 124 ଠାରୁ ବେଶୀ। ସେମିତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଲଟେଇକିରି ଲେଖିବା, 100 ତାପରେ 200। 100 ହେବ ସାନ ଆଉ 200 ହେବ ବଡ଼। ତେଣୁ 124, 216।
16 ये दुईटी भितर एक जेहेतु सान तेणु 124 हम सान सेमिति एठी देखिए आम 324 आउ 345 324 आउ 345 भितर कौन है ना सहगरे समान अंक अच्छी प्रथम संख्यार 3 कि द्वितीय संख्यार 3 तेणु ये कौन करवा ना दशक घर को देखा दशक घरे प्रथम संख्यार 2 द्वितीय संख्यार अच्छी 4 तेणु 2 4 ठारू सान तेणु सान चिन्ह 2 4 ठारू सान तेणु जो संख्यार दशक घरे 2 अच्छी से संख्याटी दशक घरे 4 थिवा संख्या ठारू सान 324 सान 345 तेणु आम ए कौन जानले ना शतक घरर अंक समान थिले जार दशक घरर अंक बड़ से ही अंकटी बड़ हम से ही संख्याटी बड़ हम जार दशक घरर अंकटी बड़ थिबो से संख्यार से ही संख्याटी सब बड़े बड़ हम जेहेतु आम ये देखा कौन है ना पुसी पुसी नानी लो पुसी नानी कही पारिबी को बुझाई पुणी शतक दशक स्थानीय मान थिबो जदि संख्या 2 समान किपरि जानिबु सान बड़ को बतेई देबु कि टिके आमुक बुझी पारु नाही पेटु मुसाए संख्या बड़ सान केमिति हुए शतक दशक स्थानीय मान थिबो जदि अंक 2 समान एकक स्थानर अंक को देखी संख्या बड़ सान नेब परखी एबे आमे दुईटी संख्या नहीं ये विषय रे आमे परीखिबा गोटे संख्या हला 425 आ गोटे संख्या हला 426 यही संख्या दुईटी रे देख शतक स्थानर अंक समान शतक स्थान रे उभय संख्यार 4 अच्छी दशक स्थानर अंक भी समान दशक स्थान रे दुईटी जाकर 2 अच्छी ताहले आमे बड़ सान किपरि जानिबा ना एकक घरर अंक को देखिबा प्रथम संख्यार एकक घरे 5 अच्छी द्वितीय संख्यार एकक घरे 6 अच्छी ताहले 5 6 ठारू सान बा 6 5 ठारू बड़ तेणु 426 425 ठारू बड़ 425 426 ठारू सान आमे कौन जानले ना जेउ संख्यार शतक आउ दशक स्थानर स्थानीय मान समान थिबो सेठारे एकक स्थानर अंक को देखी बड़ बा सान आमे जानी पारिबा एबे आमे आउ गोटे कार्य अभ्यास करिबा देखिबा दौड़ प्रतियोगिता पाई विकास प्रकाश रमेश नरेश सुरेश सतीश परेश लोकेश आउ परमेश को अपा कौन कले यथाक्रमे क्रम अनुसार 511 रु 519 पर्यंत क्रमिक संख्यार कार्ड देले से माने निजर क्रम अनुसार संख्या कार्ड धरी पछकु पछ ठिया होइछन्ति देख विकास प्रकाश रमेश एमाने ठिया होइछन्ति सेमानकर क्रम संख्या कौन 511 512 513 514 रु 519 जाए अच्छी से माने पछकु पछ ठिया होइछन्ति रमेशर ठीक पूर्ववर्ती सांग किए रमेश कौटी आई आम देखा रमेशर पूर्वर को किए अच्छी प्रकाश रमेशर ठीक पूर्ववर्ती सांग है प्रकाश आउ रमेशर ठीक परवर्ती सांग किए रमेश परे अच्छी
नरेश। तापरे आउ गोटे कथा को देख, प्रकाश आउ नरेशर मझिरे किए अच्छी, तार मझी सांग प्रकाश आउ नरेश, ये दी जन को मझिरे अच्छी रमेश। सेमती विकासर ठीक पर किए अच्छी को, विकास पर अच्छी प्रकाश। आउ प्रकाशर परवर्ती सांग किए, प्रकाशर परवर्ती सांग रमेश, नरेश, सुरेश, एमिति ता आगे बहुत सांग तार अछंती। हेले प्रकाशर ठीक परवर्ती सांग प्रकाश कोठी अछि देख, तार ठीक परे अछि रमेश। तेणु प्रकाशर ठीक परवर्ती मान है रमेश, किंतु परवर्ती सांग कहले सबू सांग को बुझेब। एबे आमे लोकेश को देखिबा। लोकेश कोठी अछि, लोकेशर ठीक पूर्व रे किए अछि परेश। लोकेशर परे किए अछि ना परमेश। सुरेश आ परेश मझिरे किए अछि, सुरेश आ परेश। सुरेश परेशर ठीक मझिरे अछि सतीश। तेबे आमे तृतीय श्रेणी रही पिला मानकु देखिकी आमे कहवा कौन जो संख्या सब तांकर अच्छी, संख्या कार्ड को लक्ष्य करी एई भली पूर्व आउ पर संख्या कथा आमे बुझिबा। 513 513 कोठी अछि, 513 पूर्व रे की अछि, 513 पूर्व 512, 513 परे की अछि 514, आउ 512 514 मझिरे किए 513। सेमती 512 परवर्ती संख्या तीनोटी को 512 परे थिबा तीनटी संख्या 513 514 515। 512 पूर्व संख्या किए, 512 पूर्व को किए अछि 511। 518 पूर्ववर्ती संख्या तीनोटी किए हेब। 518 पूर्व किए अछि 517 516 515। 518 ठीक पूर्ववर्ती संख्या किए, 518 ठीक पूर्व किए अछि 517। 512 आउ 517 मध्यवर्ती संख्या गुड़िक किए, 512 को देख आउ 517 को देख। 512 और 517 मध्य को संख्या अच्छी 513 अच्छी, 514 अच्छी, 515 अच्छी, 516 अच्छी। अच्छा, सेमती आमे जानले कौन ना गोटे संख्या तार ठीक पूर्ववर्ती संख्या ठारू एक बेसी एवं ठीक परवर्ती संख्या ठारू एक कम। जेमिति मने कर आमे गोटे छोट संख्या नहीं करी देखिबा। गोटे संख्या नेबा, संख्या टी 8 आउ 8 रो परवर्ती संख्या की ना 9। ठीक परे अछि 9 आउ ठीक पूर्वरु की अछि ना 8 पूर्वरु 7 7 8 9। 8 9 ठारू केते कम, 9 रु 8 फेडिले अछि 1। 9 ठारू 8 1 कम आउ 8 7 ठारू केते बेसी 1 बेसी। तेणु जे कौनसी संख्या तार ठीक पूर्व संख्या ठारू 1 बेसी एवं ठीक पर संख्या ठारू 1 कम। पूर्व संख्या रे 1 मिसेइले संख्याटी मिलिबो आ पर संख्या ठारू 1 फेडिले मिसे संख्याटी मिलुछि।
ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ବରଷା ଧାରା ଟିକେ ବି ଛାଡ଼ୁନି। ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜ ନିଜର ଆହାର ଅର୍ଥ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଧରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଧରିଥିବା ଆହାରରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲିବେ। କେମିତି ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା? ସଜାଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଆହାର ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଆହାରରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ 88, 217, 112, 120, ଏମିତି କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ କେମିତି ହବ? ଦେଖ, ସବୁଠୁ ସାନ କିଏ? ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା, ସାନରୁ ବଡ଼ କେମିତି ଜାଣିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ। କେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା? ଏସବୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 88, 2 ଅଙ୍କ। ତେଣୁ 2 ଅଙ୍କ 3 ଅଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାନ ହେଲା 88। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ 3 ଅଙ୍କ ଅଛି। 3 ଅଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର 1, 10, 100 ଶହ ବା ଶତକ ଘରେ ଥିବା ଅଙ୍କକୁ। ଶତକ ଘରେ ଯାହାର ସବୁଠୁ ସାନ ଥିବ ସେ ହେବ ସବୁଠୁ ସାନ। ଶତକ ଘରେ ଦେଖିବା କିଏ କେତେଟି ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଅଛି 120, ଗୋଟେ ଅଛି 177, ଗୋଟେ ଅଛି 112, ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଉ 177, 120, 112 3ଟି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତକ ଘରେ 1 ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦଶକ ଘରକୁ ଦେଖିବା। ଦଶକ ଘରେ 7, 2, 1 ସବୁଠୁ ସାନ କିଏ ନା 1। ତେଣୁ 112। ତେଣୁ 112 ହେବ 88 ପରେ ସାନ ହେବ 112। 112 ପରେ ଦେଖିବା 120 ଆଉ 177 ଭିତରେ ସାନ ହେଉଛି କିଏ ନା ଦଶକ ଘରେ ଅଛି 2 ସାନ 7 ଠାରୁ। ତେଣୁ 120। ତାପରେ ଆସୁଛି 177। ଏବେ ଆମେ ଶତକ ଘରେ 1 ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗଲା, ଏବେ 2 ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା। ଶତକ ଘରେ ଅଛି 2, 253 ଅଛି ଗୋଟେ। ତାପରେ କିଏ ଅଛି 2 ନା 217। ଆଉ କିଏ ଅଛି ଖୋଜିବା ନା ଆଉ କାହିଁ ଦିଶୁନି। 299, ହଁ 253, 299, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 217। 253, 299, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 217। ଦେଖ ସବୁ ଶତକ ଘରେ 2 ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଦଶକ ଘରକୁ ଦେଖିବା। ଦଶକ ଘରେ 8, 5, 1 ସବୁଠୁ ସାନ କିଏ ନା 1। ତେଣୁ 217 ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଶତକ ଘରେ 8 ଆଉ 5 ଅଛି। ସବୁଠୁ ସାନ କିଏ ହେବ 8, 5 ଭିତରେ 5। ତେଣୁ 253, ତାପରେ 299। ଏଇଭଳି ଆଉ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଶତକ ଦଶକ ଘରକୁ ଦେଖି ବା ଏକକ ଘରକୁ ଦେଖି, ଯଦି ଶତକ ଦଶକ ଘର ସମାନ ଥିବ ଏକକ ଘରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିପାରିବା। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ସବୁ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି,
आमे सानरू बड़ क्रम जो संख्या गुड़िक सब बाहर कले ताकू सब ये आमे सानरू बड़ क्रम सजाड़ी लिखा एबे आमे तापरे आउ गोटे काम आम पाखे अच्छी से हूँ कौन ना कोठर रे थिबा अंक गुड़ी को नहीं 3 अंक विशिष्ट संख्या 10टी गढ़ा एवं गढ़ी थिबा संख्या गुड़ी को उभय संख्यार आउ अक्षर लिखा एबे देखिबा ये जो कोठरी अच्छी कोठर रे कौन अच्छी 4 3 6 5 8 5टी अंक अच्छी ये 5टी अंक को नहीं आमे 3 अंक विशिष्ट संख्या गढ़ा मनकर मूल 6 नेले तेणु 6 4 5 तापर से 6 रखिकी ताकू जदि आमे अक्षर रे लिखिबा 600 4 रे 5 केते 45 645 तापरे आमे से मूल 6 रखिबा 45 को उल्टी देले केते हो 54 654 654 ताकू आमे अक्षर रे लिखिबा सेमती से मूल 6 रखिकी आउरी भी केते संख्या गढ़ा जाई परिबो 6 4 3 6 3 4 6 3 8 6 8 3 एमती मूल 6 रखिकी अनेक संख्या गढ़ी परिबा मूल 4 5 8 जेकोसी अंक लिखिकी आमे बहुत संख्या गढ़ी पारिबा यही गढ़ी थिबा संख्या मध्यरु सबुठारु बड़ संख्या किए हो आउ सबुठारु सान संख्या किए हो यही संख्या गढ़ा भितर आमे देखिबा सबुठु बड़ बड़ अंक को क्रम अनुसार लिखिकी आमे देखिले सी हम सबुठु बड़ संख्या 3 4 5 6 8 अच्छी सबुठु बड़ किए हम ना एमानक भितर सबुठु बड़ किए 8 तापरे बड़ होची 6 तापरे बड़ होची 5 हो गला 8 6 5 ये होची सबुठु बड़ संख्या हम 865 सेमती सबुठारु सान संख्या कहले ये 5 जनक भितर सबुठु सान किए 3 तापरे सान किए 4 तापरे सान किए 5 3 4 5 345 हम सबुठु सान 865 हम सबुठु बड़ एबे हम पाई केते अभ्यास कार्य अच्छी से अभ्यास कार्य को भल कि बुझिबा एवं ताको खातारे करिबा पाख घरे थिबा संख्या गुडी को सानरू बड़ आ बड़रू सान सजै के लिखिबा सानरू बड़ संख्या लेखिबी कहिला पिंपुड़ी भाई सान रु बड़ या भितर सबुठु सान संख्या आम खोजिकी लिखिबा देख सब गुड़िक अच्छी 3 अंक विशिष्ट संख्या 3 अंक विशिष्ट संख्या हेले आम शतक घर को लक्ष्य करवा शतक घरे सब कौन कौन अच्छी 1 अच्छी 2 अच्छी 2 दी जगह अच्छी एमती अच्छी आम आग शतक घर को देखा शतक घरे जो सब सबुठु सान थिबो सी हम सबुठु सान संख्या शतक घर जदि समान थिबो ताले दशक घर अंक को लेकिन देखा तापरे जदि दशक घर समान थिबो एक घर को लेकिन आम देखिकी ताको सान रु बड़ करवा पुणी बड़रू सान क्रम रे सब लिखा एबे अभ्यास कार्य 2 को आम देखिए पूर्व पर संख्या लिखा पूर्व संख्या लिखा पर संख्या लिखा तले गोटे दि जाइए आमको टेबुलटे गच्छरे संख्या माने ओळिकी सब थिबार सुआ देखिला एवं तार छुआ को से कहूँ कौन कहूँ तू ये सबू नहीं तल सारणी रे ताकू नहीं सजेकी लिखिबू गच्छरे जो संख्या सब अच्छी
गछरे लेखा जाइथिबा संख्या गुडी को शुआ ता छुआ को कहिबा परे ता छुआटी कौन कला ना से संख्या गुडी को ऊपर तल पर्यंत सजेई के लेखिला। एई संख्या गुडी को सजेई सारला परे हम पई काम होची यार परवर्ती संख्या एवं तार पूर्ववर्ती संख्या बाहर करबा। परवर्ती संख्या केमिति बाहरे ना सेतिरे आमे एक जोग कले परवर्ती संख्या बाहरिबो, एक वियोग कले पूर्व संख्या बाहर। तो 572 रे एक जोग कले केते हबो? 572 रे एक जोग कले 573 हबो। 572 रे एक वियोग कले केते हबो? 571 हबो। एही भली प्रत्येक संख्या रे एक जोग करी तार परवर्ती संख्या एवं एक वियोग करी तार पूर्ववर्ती संख्या लिखिबा। एबे आम पई आउ जो गोटे काम अच्छी गोटे बोतल अच्छी आम पाखरे बोतल भितरे थिबा संख्या को देखी तले दिया जाइथिबा प्रश्नर उत्तर लिखिबा। बोतल भितरे 3 3 6 3 9 टी संख्या अच्छी। यही संख्या गुड़ी को भल करके आम देखिबा एवं जो प्रश्नटी अच्छी 300 रु 350 मध्यरे थिबा संख्या 300 रु 350 तेणु देखिबा आम या भितरे को संख्या 300 रु अधिक अच्छी आ 350 रु कम अच्छी जेमिति 347 बस से भली भावरे देखिबा 347 700 रु 730 मध्यरे को संख्या अच्छी 700 रु 730 भितरे अच्छी 720 सेमती 10 घरे 8 थिबा संख्या किए केउ संख्यार 10 घरे 8 अच्छी मझी धाड़ी देख मझी रे 481 अच्छी 481 रो 10 घरे 8 अच्छी तापरे सबुठु सान संख्या और सबुठु बड़ संख्या किए निजे खोजी खोजी की देखिबो। एबे हमें जो संख्या जंत्रटी गढ़िया पई जो कामटी अच्छी अपा भाई किंबा अभिभावक को सहायता रे आमे को करबा को चेष्टा करिबा एवं आउ जो प्रश्न अच्छी से प्रश्नर समाधान करिबा। जदि किछि अबुझा थाए ताहले आमे कमेंट बॉक्स रे ताको पचारि पारिबा आउ भल कि बुझिबा पई ए वीडियो को बारंबार आमे देखिबा एवं देखिके अभ्यास करिबा। धन्यवाद।